الظالمين إنك للسماعين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم واشف الغم وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان الموجود في كل زمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور بكل لسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف باللسان لا إله إلا الله لا إله إلا كل الله يوم هو في شان كل يوم هو في لا شان إله إلا الله لا إله إلا الأمان الله الأمان الأمان من زوال الأمان من الإيمان زوال ومن الإيمان فتنة الشيطان ومن فتنة يا الشيطان قديم يا الإحسان قديم كم الإحسان لك علينا لك علينا من إحسان من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا يا منان رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا يا غفار غفور يا اغفر غفار لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا وآله محمد وصحبه وسلم. وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير المرضات إلى ثوابه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في دارين آمين إلى أن قال أدلة جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني. Yang kedua, dalil tentang perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ungkapan rasa gembira kita atas kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, annahu Sallallahu Alaihi Wasallam kana yu'azzimu yauma maulidihi. Sesungguhnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yu'azzimu, memuliakan hari kelahiran beliau. Wa yashkuru Allah Ta'ala fihi ala ni'matihi al-kubra alaih, dan beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kelahiran beliau atas nikmatnya Allah kepada beliau yang sangat besar. Ya, atas kenikmatan dilahirkannya beliau yang sangat besar kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beliau dalam satu hadis mengatakan, "Walam yashkurin Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur akan ditambah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila kalian tidak bersyukur maka ingat kata Allah, kita diperingatkan terlebih dahulu sebelum diturunkan bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa la in syakartum wa la in kafartum, dan apabila kalian kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, sungguhnya azabku sangatlah pedih kata Allah Subhanahu wa Taala. Jadi sebelum kita kufur nikmat diperingatkan dulu sama Allah Subhanahu wa Taala agar kita tidak kufur nikmat dan agar bencana tidak turun kepada kita. Kemudian wa tufaddiluhu alaihi bil wujudi lihadal wujud, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan wa tufaddiluhu alaihi atas beliau bil wujudi lihadal wujud.
ini bil wujudi, dengan keadaan beliau lihat al wujud, ya, kepada wujudnya. Nah, ini maksudnya. Jadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan adanya beliau beliau mengutamakan keberadaan beliau ya di dalam alam wujud ini. Ya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat wujud di dalam alam wujud, alam dunia. Ya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali daripada nurullah, daripada sebagian cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baginda Nabi, cahaya beliau dititipkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, kemudian turun kepada Nabi Allah Nuh, turun kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya sampai kepada ayahanda beliau Abdullah, sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tatkala Allah pertama kali menciptakan baginda Nabi Muhammad adalah nurnya beliau terlebih dahulu. Kemudian jasadnya ya beliau di akhir daripada nubuwah, ya di akhir daripada kenabian, penutup daripada kenabian dan rasulah. Jadi beliau mengutamakan ya keberadaan beliau di alam wujud ini, di dalam yang nyata ini. Idh sa'ida bihi kullu mawjud, ya dengan keberadaan beliau di alam wujud ini, ya sa'ida bihi kullu mawjud, semua yang ada, semua makhluk yang Allah ciptakan sangatlah gembira. Seperti tadi dalam Mahalul Qiyam dibaca, asyraqal kaunu ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad. Asyraqal kaunu ibtihajan, semua ya makhluknya Allah, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala asyraqat. Asyraqat artinya menyala atau berseri-seri, ya bersinar, berseri-seri, biwujudi al-Mustafa, dengan kehadiran, keberadaan, kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa kana yu'abbiru an dzalika ta'dhim bisyam, dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan rasa senangnya, mengungkapkan hal tersebut, yang memuliakan hari kelahirannya itu bisyami, dengan berpuasa, kama ja'a fil hadits dan Abi Qatadah, seperti halnya yang datang riwayat hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu taala, sahabat Abu Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il an shaumi yaumil itsnin, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya tentang kenapa beliau puasa di hari Senin. Faqala fihi wulidtu, beliau mengatakan karena pada hari Senin aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dan pada hari Senin aku diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya, unzila alayya, diturunkan wahyu kepada aku pada hari Senin. Rawahul Imam Muslim fi Sahih fi Kitabis Siyam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim ini termasuk ulama yang diambil hadisnya sebagai hujjah. Banyak hadis-hadis beliau adalah hadis-hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih ini ada 6 kitab mu'tabar daripada hadis, ya, yang diakui oleh ahli sunnah wal jamaah, yaitu kutubus sittah. Di antaranya hadis kitabnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi, kemudian Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Dawud, Imam Nasai. Ya, ada 6 daripada imam ahli hadis yang banyak hadisnya diambil sebagai hujjah bagi ahli sunnah wal jamaah, khususnya kitab daripada Imam Bukhari dan Muslim. Dan bab ini, hadis ini disebutkan di dalam kitab As-Siyam, dalam bab masalah puasa. Ya, kemudian wa hadza fi ma'na al-ihtifal bihi, inilah ya dalam hal makna daripada perayaan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ya hanya saja an-surah mukhtalifah. Ya, ini maksudnya sama. Ya, sama maksudnya sama-sama bergembira dengan merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali tidak hanya saja bentuknya berbeda, an-surah mukhtalifah.
Ya, bentuknya berbeda. Yang satu bergembira dengan membaca maulid, membaca siratul nabawi, tapi yang ini ya seperti halnya yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sendiri tatkala beliau dilahirkan pada hari Senin, dengan apa? Dengan berpuasa. Walakin al-ma'na mawjud, akan tetapi maknanya ada. Sawa'un kana dzalika bisyam aw it'amut ta'am, tapi maknanya di dalam hal itu semuanya ada makna ya, mengagungkan kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kana dzalika bisyam walaupun ya itu dilakukan ya mengagungkan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan berpuasa, au it'amut ta'am, atau memberi makan kepada orang lain, memberikan makan kepada yang hadir, kepada fakir miskin, wa ijtima'u ala dzikrin wa salatin ala nabi wa salatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berkumpulnya orang untuk berzikir dan juga bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, au sima'i syama'ilihi syarifah, atau mendengarkan syama'il. Syama'il ini sejarah biografi ya. Syama'il itu sejarah biografi, bisa dikatakan demikian, di mana yang mulia. Biografinya baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia. Wa tsalits wallahu a'lam bis-shawab. Iki koyo mulai ini jam 09.00 lewat ini. Nah, ada setengah 11 sampai rampung. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati wa fir walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilali wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadat tashri sahbi walhamdulil ilahi bil badi wat tanahi rabbana wa bima alamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi qina wa faqih halana agarbatana nabi yang kutul taqa rabbi wa bika wa bikum lima tardadi wa nabi alayka wa warzuqna kullu halan daima wa khillat wa ala man nahdu bil khair wa naqwa kulli shar rabbana salana kullu shu'un wa qina bi ridamika rabbi wa naqdi rabbana kullu diyar qabla ta'tiyana rasulana wa rabbi khair wa salatu wa sadar wa sallallahu alaihi wa sallam man ila al-haqq da'ana wa wafaqa bi kitabin fil nashish wa alayka rabbi shabba wa sahbil masabil qurar allahumma hdina bi hudak wa ij'alna mimman yusirru bi ridak wa la tuwalli waliyan sibak wa la taj'alna man khalafa amraka wa sawaq wa sunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim sallallahu alaihi wasallam muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wa minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.